Hello guys, nanguha mi sa kong mama og biatilis. Dao, kailan mo unsa lang biatilis? Ipil-ipil. Oh, daghang kay ning pangan siyang biatilis, ipil-ipil. Unsay pwede ani mother? Pakaon sa baboy, purga, manok. Oh, pagkaon sa baboy, purga sa baboy, purga sa manok. Oh, mao ni siya. Makaon gani niya sa ang yang liso ini. Oh, da nanguha mi. Ang sangay ni kauga, Oh, sugnod. ang sangay ni kauga sugnod pag gyud kuno. Oh, dara akong madirdir nagsipit-sipit na. So pabalik ko nun. Oh, balik pa mi kay mamutol pa mi dito og dahon sa ipil-ipil or biatilis. Ginuo ko pa sa ilo ah. So, akong madirdir aguna na. Oo, nagsipit na oh, tara. Good Diyos ko. Oh, mo ni among kinabuhi diri sa bukid ha. Sinatuo mong hayahay kay mi diri sa bukid. So nanguha mi, namutol mi dito, wala mi nag-video-video kay tingay mamumo mi dito sa sundang kay namutol mi dito og mga sanga sa ipil-ipil. Amo ning ipakaon sa kuan. Pakaon hinamo sa baboy ug sa manok. Oh, tara. Pas-an na tani ini. Oh, sige mader. Go. Sa pirting inita. Hala. Ginoo ko. Oh, kadaghan ani oh. Among gipas-an. Oh, tara akong inahan. Tara. Naguna-una. Naguna-una na akong inahan. Ay, Diyos ko. Amo ning ipakaon sa manok ug sa baboy. Oh. Wait, nagsa guys ha. Kating inita. Sige guys, bye. Bye.